pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Ipapanungtal tila sa programan Orly in the Morning. Agaw na Martes. Pitsa 9 bulan na Disyembre taon 2025. Kanta ba tayo the technical side? Ka Edwin Inong. Say amigo your one and Orly in the morning. Nakaulupyo at pangiparungtal na saray manunaniran impormasyon na balita yan nagagawgawa at caliber liber. Ja at apatiran syudad at luyag tayon na Pangasinan. Saray kabyangan na kabangibang iran probinsya, balitad loob, tan paway na bansa. Aray manunaniran impormasyon, balita, sayan programa tayo. Dati Police General Raul Pietrasanta wala lang ulay umpapaway iran na issue da sikato nanilatan discussion tayo ta na tate gagimira tan arayay kabyangan mat na jada balita da lokal. Natandaan nyo manaya i-background tila ba natandaan nyo manaya di ba wala na kontrobersi si General Raul Pietrasanta ng saman nilira da satay kabyangan na saratay license na saray paltog kan procurement na saratay ayaman na tatay gagimira no natandaan nyo arayaman so ginapuan la na paka ikalmutlanan dati na PNP chief dati na PNP chief
Alan Purisima. Ayaman sa approval na satay firearms license deal. Kaibalagtan sa ibabagan AK-47. Darom niran impormasyon na balita uliligalad 1,300 scholars ditan da balay na Kalasyaw. So naidanla na satay financial support malala po at local government unit na Kalasyaw tan University of Pangasinan na PINMA. Walay piaut da karuman masayaksak iraratay scholars dakil ni so gabay to so mampa enroll gabay to ni so dakil ni so gabay day unloob ada satay scholarship program ditan da bali na Kalasyaw pero antay mutla makisir so pundo budget kanyan say gagawin na local government ada pangidaulo ng municipal mayor Patrick Karamat manaanap na saratay pundo man gagawa na programa fundraising program para labat na wala supansapot ada satan niya scholarship program pero impalapag to karuman satan so scholarship program satan ya financial support at saray poor but intelligent students at manlala po at kwarta na taxpayers manlala po at kwarta na taxpayers inimpasaystutan impaliwawatutan hanggaman unta niya estudyante kine no mga saliw kayo na sararata ento kamanlaran bagay lautlan, mangaliw kayo na silponyo, mangaliw kayo na lodyo, mambabayar kila na tax. Kuhanan na Mayor Patrick Karamat. Kanyan araratan niya wisyo papawil at si kayo at panamaglay na sarayan programa tan na proyekto atay scholarship program. Agto ang kinan, agto kakayariyanan ya sikato sunan lapuan na sata na kwarta o dino sikato supantanawan na say utang na loob nilirat sarata niya klasin programa. Nagaingan ibabagato ditan, numambilang nawat yo iraraya ya kwarta, pi-out yo o dino saratay suportayo at nunayari mga liukimet. At sararatay lumalako na puto. Saliwon tayo raratay produkto tayo. Taditan met lamlamang unla. Irarata na kwartayo. Ya umpawil met lamlamang at panamaglay na buwis. At sarata niya klasin programa tan na proyekto. You see? Aliwan singa sara may arom. Ya official ditan niya abalang mo sarili ton kwarta. So itertod sararata niya programa. Ya watan iran beholden, watan iran manalagar sampagtao. Piano na alalabat laratan niya financial support. Ya ipasirayo to suntalan na ay babagan pakatulong to gamit tuntutan as their political aggrandizement. Pero ditan bali na Kalasyaw pasiguro to tan impalapag to mismo aya araya kwartayuya panamaglay na satay pambabayar yu
na buwis. Okay? Piano malinaw. Aliwan gamiton itan para politika. Aliwan gamiton itan niya pang sirayaw at ang pangkalot na say butos. Atan talagan programatan ya pakatulong sararatay poor but deserving student, intelligent iraratan. Piano na tulungan iraraya tate gagimira at makapansumpal ira panag-aral tan makanap met ira na trabaho ya na itulong damet pamilya da o tsare agagida ya gabay damet iran na manaral o dino arom iran totoo ya nayarin na payback pakibalos damet ya pangiter na tulong no si karamang bilbilang suwad tala ya walaan la na say trabaho kasumpalan na satan su eskwela da pakapang-graduate ira naani ipadrengel tayo imay mensahe ng Mayor Patrick Karamat na balay na Kalasyaw. Kasumpalan na samay estudyante karuman estudyante natan para met saray kabyangan na senior citizen. Diritsutan so aktibidades ditan balay na Kalasyaw niliramat satay pansisilibra na puto festival Syamiran Agaw itan pinablimiran na dumaringel. Syamiran Agaw tan ya selebrasyon puto festival ditan balay na Kalasyaw. Naani para senior citizen mat pinablimiran na dumaringel. Okay, mapalasapas eray viewers tayo, tansaray listeners tayo. Baloy Super Health Center ni Lukasan Laditan balay na Malasiki. So sa kilalangulan pasilidad dyan nagitan the 3rd District na Pangasinan. Libre konsultasyon, tambal, vitamina, tan arom niran na manunaan niya medical procedures, kabilang laratay ECG, X-ray, dental services, aray mananak tan arom nin na serbisyo da abiglaman, ya na iter na satan niya abitlan Super Health Center. Dan ginawa sa Blessings tan inauguration ditan Malasiki Super Health Center RHU the 3rd District si Karati Congresswoman Rachel Arenas aray kabyangan na DOH Region 1 si
Mayor Alpi Soriano, Serbisyong Soriano sigurado. Vice Mayor Dang Mamaril Tansaray, miyembro na Sangguniang Bayan, Barangay Officials Tansaray BHW. Sa ipangilagay na Satay Super Health Center at kabiyangan niya na sa may inisyatiba at patuloy pitutulungan na Congresswoman Rachel Arenas at Department of Health tapyan na iya singer sa servisyon medikal at bawat malasikinyo kabilang la kabangibang Iran munisipalidad ya minabang satan niya balon pasilidad. Nuagak nalilingo ayaman dati municipal health center natan ayamay dati community hospital ditan balay na Malasiki. Ayaman indonate ya dalin na saray makaranas lakimot lamlamang ng Mayor Alpi Soriano mother side ya dati na mayor mat itan ya jad panahon mat ng dati na Mayor Attorney Alfonso Punsing Soriano at inletnag itan bitla ya hospital o community hospital. Bayag mo't itan niya ng kapot pero jad palapag mo't lantin Mayor Alpi Soriano atan at nilukasan lalangot ya mangiter na malaknaba na serbisyo abig laman para saray constituents to ditan at balay na Malasiki. Outpatient department Maracle ditan natatoy nga gagimira na ani parangel timot iman impituyaw tayo kinan na Mayor Alpi Soriano wala man niya ni kintayo ni preserve tayo ya interview si katunya. Okay, natan niya agaw sa calendar of activities the celebration na Kalasyaw Photo Festival December 9, Amazing Race at oras na alas 7 jadarapan na Simbaan Junction dan Senior Citizens Day at oras mat na alas 5 na ngaram na gawamat Pabingo ditan at Sports Complex. Desyembre 9 nabuwas Desyembre 10 sa Photo Producer and Vendors Forum dan People's Night ditanmet Kalasyaw Sports Complex. Ando kaya tan siyempre sa may very exciting part tutan street party street party no December 13 agaw na Sabado manlikat iray Kalasyawinyo satan ya selebrasyon. Kanyan nang yula, schedule yo, i-calendar yula raratan, tapyano agkila na abala sararatay traffic. Ay agkila dya ulan na manreklamo nilira at satay traffic. Good morning, kinan Pinky Untalan street party pero sarag mo ni balad sa unla na ani senior citizen
walay panangaron na itermet si kayo na sa LGU Senior Citizen Day na ani lakalatan na Pinky piano again mula iririklamon matraffic. Speaking of traffic na animat so Christmas lighting Christmas tree lighting dia ed syudad tayon Dagupan ditan ed arap na City Plaza kanyan ilalo anyo mat ya matraffic na aning aram ja ed syudad tayon Dagupan actually natan nilabat na traffic la panon tumutot isambu damot ya bukal kalon iraratay karkarsada insan da pulyanan ya katiwangwang ya baybayag lararatan wala nire antik-tik ya klasin karsada agda sumpalan ibana da ed holidays unya holiday bukal kalendan tayo latan na inermay kolaan na sarara may kalaban ed negosyo na idan iran na perhuesyo kanyan i-advise tila lang ula na at oras na alas 5 nangaram man kinira magawari programa para tay Christmas lighting o Christmas tree lighting ditan ed arap na City Plaza. Antayo atay traffic Bimaloy, Dagupan, Kalasyaw, maminsan Ordanita, Manawag, sa kimot itan. Unsusublay motlay balay na sampabyan. Pero sa makapalok balot, wala rin mangipalapagiran opisyal na balay sa tay traffic kuno at signs of progress. Oy, nako. Aliwan signs na kapalpakan tan mismanagement na gayeng ni bagaran signs of progress. Antayo, dakdakel iraratay na apiktuan da sarat ayay traffic ayay traffic iyan tayo aliwalabat ya si single out tayo Dagupan or Kalasyaw or Bimaloy Aminlaya, lautla ditan Metro Manila in general lata na tatay gagimina amayamay so na naapiktuan satan aliwalabat ya saray motorista aliwalabat ya saray motorista tan commuters araya so talagan direktan na apiktuan lapod andukay so biyahe matantan so biyahe, balag so konsumo na gasolina tan makapa-stress, di ba? Makapa-stress. Aray pasahero, lalo la at saray unlulugan at saratay public utility jeep, tricycle o bus, nayarin nalit kayo at trabaho, nayarin nalit kayo od eskwela o dino sararatay appointments yo. Kanyan kailangan i-anticipate yula 30 minutes before at sararatay appointments yo. Kailangan aya at umbuat kila tapiano ag kayo tanton na abala at sararatay traffic. Dailangan masakbay kayo at mairap sumanusel, mairap so atrasado. Lautlad sararatay estudyante madalas ding malate sa klase lalo na kung galing pa sa ibang bayan o barangay papasok sa kanilang paaralan dito sa siyudad ng Dagupan. Mga empleyado apektado ang deliveries, mga negosyante pagpasok sa trabaho, mga kliyente bumababa minsan ang kita dahil sa delay. Mga emergency services tulad ng mga ambulansya, bumbero, pulis na nagre-rescue o nagre-responde sa krimen, nahihirapan ding makadaan
na maaring makaapekto sa kaligtasan. Aratan at atiga gimiran, umatrapik, watan, pero wala mo't irarayay kabyangan na driver na ambulance. Yang gano ang gapoy kargadan pasyente eda satay ambulansya, gabay dalabat so makauna eda biyahe, iwangwang dalaman sa sirens to, ang gano ang gapoy karga to. Siyempre, si kamat lanti, palusutan mo mo't lata, si katumat lanti itan, so laya nakaukulan itan na prioridad iraratan ay asikaso bambantayan nyo mo't iraraya, i-plug down nyo ra no maminsan, nagyonta baka mangitra-transport mo na siya buoy. Diba? Gyonta no, mangitra-transport mo na siya bu. Nangyari na po yan, agawatan at sarama na imbubunagirang panahon ditan at probinsya na Quezon nan prinagdown so ambulansya. Say provincial director at saraman niya panahon si datin hippie na syudad tayon Dagupan, chief of police na Dagupan, Boyce Rosales, plinagdown to man so ambulansya, chinik point da, pinatunda da, manwangwang babatik, manwangwang, sinabat da, walay checkpoint. Waman ni si Mayor si katuni so money escort at sa may ambulansya, si kalogan di man. Dan ninang data tiga gimiray karga tumay ambulansya, aliwan pasyente, no agay sako-sakon na tambal. Di natin na i-discount ang posibilidad, maaring mangyari yan, di ba? Kaya huwag kayo basta-basta dyan. Tingnan din natin kung minsan, kasi nakapagtataka, mayroong magmumula sa ibang bayan na papunta rito, sakay ng ambulansya, bilis, wangwang ng wangwang. Pero ang dami namang hospital na kanyang dinaanan. Bakit? Kung talagang emergency yun, tatakbo mo yung tao o pasyente, dami mong madaanan na hospital. The nearest hospital sana, doon mo ibaba para manbigyan ng life support. Hindi, labsanan tayo, rarama hospital, kanyan something fishy, makapakalaw. Nakapagtataka, bakit? Ang bilis ng ambulansya. Kung nabibilang malapo ditan Lingayen, o ditan Alaminos, Kamula, Urbulinaw, nadalan tumot sa Alaminos District Hospital. Kini, di sa Mardiman, umalapo mo ditan niya area. Kasabi to dya bilang Dagupan, malapo ditan Tapwak, nadalan tumot sa Trauma Hospital. No di man Linggay, nadalan damot irame Nazarene Hospital. May hospital yan dalanan da. Hanggat makasabira dya Dagupan. Going to Divinesia Highway. Mampabinlok, nalabsanan tulamay hospital at binlok. Agtumot ang kawanan para dyan Region 1 Medical Center. Laan to sirin man hospital Anto ambulance baka ulang bagyo. Cancer patient. Diba, kahit wen? O nakagat ng aso doon pa sa San Fernando La Union magpagamot. Makapakalaw. Dagdakil iraratan niya. Napapansin tayo. Dakil pa, malapo ka di tanay. Balay na Santa Barbara. Undalan ka, Villaflor, labsanan mo. Undalan ka, sarag tumot yaman pa kawigi ka para Nazaret Hospital, labsanan mo. Undiri suka, labsanan mo ni Region 1 Medical Center, laan to sirin talay ambulance. Nagyo napapansintan. Pero no matraffic at ati gagimira, araratan at nairapan mo't iya makadalan. Yan nayari na apiktumot naman bilang talagan walay pasyente ibabatik tutan niya ambulance. Amay sako-sako si ibabatik to. Agawatan, mangkulang mula, di man, Quezon Province, prinagdown ng dati
Police Provincial Director Boyce Rosales. Ganyan nang tayo ha. Dyan buong komunidad dahil sa traffic, tumataas din ang pollution, stress level, bumababa ang productivity. Traffic, wala significant impact of the causing economic losses due to delays, increased business costs, decreased productivity, negatively affects commuters through time-consuming and expensive travel. Lautla no dulap sudalanan mo ay nako manliber ka. Siyempre no, wala ta na congestion at traffic untagay iray gastusan mo ada satan na-amper, nasabat, na walay hindrance na sa may tatawagan tayo timely delivery of goods. Kanyan ditan, un-increase so business cost, especially sa raramay reliant at logistic experience higher operating costs due to unreliable travel conditions. Naapektuhan mo sa turismo o satan poor traffic conditions at mang-create na negative perception para sa ratay tourist. Mananap lara na arum iran lugar iyalaan da. Tila tanulang, bilbilang. Matraffic ditan, di man tila ulay. You see? Dakil. So, bahala untutan. No gabay mo ulad tundaligan, matraffic kamo, jatila pa ulalad, jatila ingan at sampabyan. Di sayang ni may ulan niya kinjaay, nagastos da jad dagu pa na. Man duaran na luganan ka, no mambilang wala ray untan nila, rerouting at sararatay traffic. Kanyan saray commuters di watan su frustration da at sararatay delays tan burden of increase na say travel cost. Kanyan atan iwasan tayutang kailangan masakbay kila umbiyahe at atiga gimira or mananap kilay alternate route no mambilang wala ray laan nyo. Singa na ibabagak la. Dyan syudad na dagupan, siyempre wala programa, half lane, kalsada, o baka isaradan so kalsada, kanyan mananap kila na sararata arom ya dalanan nyo. No, singa bibilang malapo kayo traffic post number 1. Malapo kayo ditan, Mangaldan, Sampabyan, dalang kayo traffic post number 1, agkila o uladya downtown area, walay diversion road, paula kayo Pantal, umpaway kila at Divinesia Highway, no going to Lingayen kayo. No pa Kalasyaw kayo o pa Santa Barbara, ditang kilad Bulusan, Undalan. Dasim manner at sara may malaputan ada Bimalay Lingayen. Jakilad de Venecia Highway Undalan. Agkila unluloob at downtown proper Lautlatan at City Plaza ta sigurado matraffic yan na ada panggawa na satay Christmas light o Christmas tree lightings. May problema, mayamay ni so ongoing road construction. Diyad syudad tayon dagupan, okay? Unsolicited advice labat, malalapod sayang programa yon early in the morning. Jada arom ni Raya impormasyon balita. Okay, walay insurrender da jaya IDs.
ay di nan Godofredo Bisquera. Pero nanang kuya ay address to at saan ito? Claudel Compound na poblasyon. Inorte Claudel Compound na poblasyon. Tawagan mat so imano nan Maria Edna Baler Laganzo wadya istasyon niya IDIM tagadya manawag mo dya in surrender si katayo dya. Nakuha mo yung pangalan nung nag-surrender dito? Hindi mo sinulat para ma-acknowledge naman natin dito sa ito naman, si Godofredo Isguera, Muntinlupa Care Card. Ay, baka adukutan laraya dyan, syudad tayong dagupan. By the way, ingat-ingat kayo sa hararatay mandurukot. May activities tayo dyan, syudad na dagupan, itanad balay na Kalasyaw, Sampabyan, Mampiesta mat, Bimalay, asikaso yun, inermay dakila to, watan, iraratay, tatawagan tayon mando. Undakil mo't iraratan sumando, mandurugas tan mandurukot. Minutos ante siyaman alas 7 ada kabuasan wajani. So pakabat manlalapot saray manangantabay. Pinararok iran kabaluyan ko jad baloy na binmaloy. Nang kakasakay tayo, ya abutin su Pasko, tan balon taon. Ya kaiba tayo, so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan, ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon, ed bilay tayo. Ed nalik na, nasaray tutuon ang iter na panangaro, ed sika tayo. Jad pangiter, na respeto, panangyan sakit, tan panangaro. Ed sigara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, tansay pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ako po si Congresswoman Manegina de Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Pasko na, kaya good vibes na rin. Sa serbisyong 3-in-1, sama-sama tayo mag-spread ng kindness, laughter at pagmamahal ng pamilya. Keep shining, stay grateful, and enjoy the holidays.
Ang Pasko ay paalala na sa kabila ng anumang hamon, ang pag-asa at pananampalataya ay laging magtatagumpay. Habang tayo'y nagsasaya kasama ang ating pamilya at mga kaibigan, alalahanin din natin ang mga kapwa nating mas nangangailangan. Bigyan sila ng ngiti, tulong at pagmamahal. Sa bawat mamamayan ng Malasiki, maraming salamat sa inyong sipag, tatag at walang sawang suporta sa ating bayan. Patuloy po tayong magkaisa para sa mas progresibo, mas maunlad at mas masayang Malasiki. Naway mapuno ng kapayapaan, ligaya at pagmamahalan ang inyong mga tahanan, at naway ang darating na bagong taon magdala ng mas marami pang biyaya at oportunidad para sa ating lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon Malasiki. Asenso, Malasiki, Serbisyong Soriano, sigurado. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib Iray Eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pao di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman rekado para at panangan. Narumog yung mat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan wala mat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo.
Gawayon nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapod alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan, Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Ang Flying Connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang narasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa Ikarma. Dahil sa Ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Magandang buhay! DWIZ. Orly in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo Orly in the morning. Kay ba yun siya so amigo yo, your one and only sa Kabusol na Saray Trolls. Kabusol na Saray Balasubas, matatakod gobyerno tanjad sa syudad. Inarubalat na Saray Nalalamustan, Mananisya ed Katuan. African swine fever. Nako, wala lamot siyang balaga problema. Una tagilalamot sa presyo na karne na baboy,
noon nyaran na walay shortage lalamat at saratay karni na baboy. Tane, inggan-gan nan Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. So pangipatunda na ararayay iloob na saray baboy. Mabilay ka man o dino araya at produkto ya gawa manlapo at baboy, manlapo tanad bansan na China o Taiwan, I should say. Asing singgertan, Taiwan at ati gagimira. Nan abisula, so Taiwan. Otoridad na Taiwan, the World Organization for Animal Health, nilira satay African swine fever outbreak na saray baboy. Para may alagada at Taichung City. Kumpirma irarayan na sakit ay ginawa ya panig sa amin na sa Veterinary Research Institute na Taiwan. Basimot adagangan na Department of Agriculture kansilado ya amin. Niter ya sanitary tan phytosanitary import clearance para saratan ya baboy tan na arumniran produkto ya gawa baboy malapo Taiwan laut-laut sararamay processed meat. Kanyan na panaalwaran da tayo ya nayarin baka araya at na makalusot at makaapikto lalamat at ay iisip at industriya na baboy jad bansa. Natandaan nyo saramay bubunagiran taon talagan naapiktuan tayo sata niya bitlan African swine fever. Ang gano na nangnangdan na mabilay ni iraratan niya baboy at ikakaling dalaratan, pupuulan dalara. Kapiano agaun tayak sa bitla ya virus. Tasaan sakit to yan. Gano ninangnang mo, limakat sa kaya poultry farm or piggery farm na wala bilbilang naapiktuan na satay African swine fever at sararatan niya baboy, umpukit at kawus. Umpukit at kawus, iraratan niya virus. Siyang kaumbasil natin at sa kaya piggery farm, awi-awit mo ni man so virus o nalis at sararamay arum niran na kabyangan na saratay produkto at ati gagimira malapod saratay poultry farm. Hindi balit saray kabyangan na Muslim tatalagan agara mamangakay baboy. Mangibasa tayo na pigara at saray viewers tayo. Ano dakla kasi atabunan. Wala tayo at sara may sangkasamputan yan ang chat. Para may akauna. Siyari na tabunan la. The first shall be the past and the past. The first shall be the last and the last shall be the first. Jojo Bauson, Celia Gina Calyanta Bogs Vidal, Jamut lara manuubatan manuubatan iray reactions jad sayay live streaming tayo. Sige, Leo Rosario, si Marshall, si amigo Rene Velasquez, tan sa pinabliton si Wilma Cabico Velasquez, Renato Villanos, si Tom Albindia Kalimlim, si Tom Yam. Takani asamar dita nagkantin mo, ala na nga kima dadalan dita. Remedios Karamat, si Rodolfo Fernandez, tan si Bergie Almasan,
Marlon Rosal, si Jomar Landingen, Mario Ico, sa ikwanan na Papa Odi, akin kuno at sararatay sidewalk vendors dagupan panlalakuan may sidewalk kanto panlalakuan na ambulant vendors. Nansaman, panahon ng Duterte talagan malinis, walay clearing operations. Pero natan, panahon ng wow pare. Kanyan malukak. Kanyan ditan ira sidewalk malalako kasi sidewalk vendor sila antigong ko na dan tawag ni raratan niya sidewalk vendor ino agara malakot sidewalk, di ba? Mario Ico, Ernesto Musada, Jolens Antipolo, maya bibi lang ng Jolin siya kangaranan. Happy birthday kinan Robert Anthony Tillo, Rosalina Aquino, Romeo Marinas, Raimundo Dizon, si Flor D.C. Eva. Mamapas nuklara si rin at sa may interview tana may impupos murad tanya ginawan sa ulan. Paring Noel Lumboy, two of us tagartuak diman kambingan at Santa Barbara. Nako, napnuyala ng natuuman. May kambingan at Santa Barbara diman Michelle. Ang gapoy nayurungan mo, karakel na tuo. Alagan sikat imana, so kambingan di man. And thank you mat manaya, kinan engineer official. Thank you. Da sa may compliments in katulay nantik charts sa may kinan paring Noel. Agustin Perez, ditan at Sacramento, California. Malamig ba dyan ang butol ditan? Sacramento natan, Agustin. I understand, what amigo tayo, kumpare tayo si Jing Cardinosa, ditan at Sacramento. Kara di Willie Culisaw. Benedict Dumayas. Ryan Divera, Brian Divera. Niknok Tolentino, Kagawad Jerry Perez, tan si Cap Richie Gomez ditan ad Barangay Herrero. Kumusta mutla si former Barangay Kapitana Salvi Bravo, si former Barangay Captain Sani Hunatas Malasalasas, ditanad Barangay Salaan Inawa ya Unsabin Tampol. Kaibaladtan si Patrick Molina, Celia Morante, si Melba Cloris Serna, Glenn Makaalay, good morning. Likewise si kinan Doktora Makaalay, Bernard Arsadon, si Ros Doria, happy 90th birthday. Uy, 90 tula. Then Nanay Anit Naeg ditan. Happy birthday. Long live. Naabot yun ni Kumon so San La Sociedad. Kapiano minabang timot at gobyerno. No, wala. Rata na talaga ni babagadan centennial gift at sararatay man 100 years old. Nani, may laramay nanutsinta, nubinta, agapumot lamlamang sunana awat da.
Mr. Clark, Magdalena Rabago, si Jamie Bibitorio, Jumban LG, si Lina Gatchalian, Tansaray Tropang 35, si Kier Gatchalian Magpantay, happy birthday. Aray kabiyangan na tropang 35, Celia Seralde Baruzo, Marilu Vidal Tinte, Lisa Ireer, tan si Doña Milani Siricon. Si Mang Ben Hobillanos, good morning. Si Rini Cruz, Jitan at Orbis Tundo. Good morning, Matt. At Saraya Kabyangan, University of Pangasinan, batch 1976. Walay nagaway batch reunion o dino ang titawag tayo sa alumni, grand alumni homecoming na University of Pangasinan. Kanya nagawa su meeting karuman at clinic ng Doktora Mila de Vera Carreño na Saraya Kabyangan na batch 1976. Thank you very much. The hospitality. Puro libre. Si puro palibre alanang so ibabaganan na kila. O libre latay kin, libre latay prem unyala. Basta no watang kaya man pa-check up na mata, walay libre. Kanyan sa suggestion ko, iya mula dyan clinic mo ay, ya de Vera Carreño libre optical kanko unulak. Matulong lawastan si Doktora Mila de Vera Carreño. Si kato actually sa mga iter na saray free reading glasses tayo dya istasyon. Aray kabyangan na University of Pangasinan, wag kini akapamparistro sa nagawang grand reunion man paristro kila online. Antuman niraratay batsyo. Good morning at kinan kagawad Ray Calderon ni Mala Inga Pudala. Inga Pudala so pangibantak lalamat na saray basura ditan ed kanto. Talaga nagtilara na disiplina mo. Abalang ko sa programa syudad, goodbye basura. Hindi manaya bunton basura. Bunton niya basura, liwang goodbye basura. Puro kilabat la lip service. Puro kilabat la pa-Facebook. Ang kapumutudaksyon. Ano na nang mo Facebook, dakdakal so trinabaho da, dakdakal sa proyekto da. Pero jad aktual, awan lat di, awan lat ta. Happy birthday Kenan Remedios Mendoza. Hoy. Happy birthday. Enjoy your day, Remedios. Sigurado in labalalamot ya. Pinasyan handa lamot ya. Selebrasyon birthday ng Remedios Mendoza. Kanyan mantalarang kalatan. Nardo Tibay. Sigurado supangugtuan mo. Nelson Claveria, John Daruya, Manny Moreno, Glory Sanchez Maramba,
Esteban Arenas, nakarmo ka naman, naulo ka lalamot amo. Kagawad Bona Mendoza, si Joe Perez, si Boyet Makanlalay, tan si Ariel Aying Tamayo. Napulyon nating lahat. Napulyon ko, Charito Kaluza Lumibaw, dan maabig yalabi ditan at United Kingdom. Walay greetings ng Sophia Mamaril Matcha sidkinan Doktora Mela de Vera Carino na belated happy birthday. Ay unmanayaw ibalit 20 ni may blowout to. Maxi Solis. Araya su agaun sa lawas iran abid listeners tayo. Wadta na mambabantay edasaya na programa tayo. Likewise, sara may manduringel nasaya na programa tayo. O ila ko mo, nyawatan kayo maligan so kipapasan nyo, masayaksak at malikat lawas so panagbilay tayo kumon. Sa ibabaga na DTI, pwede ka namang magnutsibina sa sardinas Magsardinas ka na lang. Huwag ka nang pasosyal. Huwag na yung ham. Ay, nako. DTI talaga, Si Amigo Delpin Kalma, kwanto, because of your faith, it will happen. Matthew chapter 9, verse 29. 9:29. Matthew kapitulo 9 versikulo 29. Nubalay pananisiam nagawan itan. Minutos kasumpalan na alas 7 kabwasan. Parengal ti pa may mensahe ng Mayor Patrick Karamat saray 1,300 scholars ditan balay na Kalasyaw sa University of Pangasinan. Ang iteriya na mga 600 scholars malapuntan balay na Kalasyaw 50% discount. University of Pangasinan Pinmaitan natatiga gimira sa scholars pupunduan mo't babayaran na sa local government na balay na Kalasyaw unligada at mga 700. No, mambilang 5,000 so itermod sa aratan di walay 3.5 million mat o pigara. Tama ba yung kwenta natin sa ligaho? No, 5,000 each sa kada 700 scholars. Pero sa University of Pangasinan pinma 600 mat so inakomodate to danto na 50% discount at ati gagimira. So 1,300 scholars ditan balay na Kalasyaw. Belated happy birthday kunod kinan Doktora Asila Karamat Tuazon. Greetings malalapod kinan na Ria Shapno. Likewise, nagkaranglaan si Dong Tulyao. Good morning. Ay, Dong, walay nababalita ang kunta na barangay tanod walay inabuso to estudiantin man taon na 5 years old. Man taon na 5 years old. Aya at may tanod kila batikla no nakakartula. Oho. Good morning manaya kinan Damaso. Abay labat na abong mo manayatan kaabay mo labat itay barangay tanod ja suspek. Babagaran na nabuso ditan.
Barangay Karanglaan. Good morning, kinan na Kapitan June Claveria. 22 minutos. Asumpalan na alas 7 kabuwasan. Kumusta na si Paring Ale? Si Doña Melanie Sericon. Ingat-ingat lang kapag ka pumapalaot, may pararating na namang bagong bagyo. Okay, kabatan tayo. Ready na ba tayo, Ka Edwin? Kabatan tayo sa mensahe na Mayor Patrick Karamat ditan ada Balay na Kalasyaw at sari kabyangan na estudyante nabitlan na Balay Agawa Karuman so Scholars Day at titan at sports complex. Hindi po nanggaling kay Mayor Patrick Karamat, hindi po nanggaling sa inyong mga municipal officials ang inyong matatanggap na financial grant or financial aid for your education. Ito po ay nagmula po sa buwis ng mga bawat mamamayan dito po sa bayan ng Kalasyaw. Kayo na rin ho, kayong mga estudyante, kayo na po ay taxpayers na rin ho. Ultimo, pagbili ay panloob lang po, nakikita po natin, may karagdagang bayad, yun po ay tax. Yun po ay buwis. At yun po ang nakukuha ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Kalasyaw upang makapagbigay po kami ng serbisyo publiko sa inyo. And part of it ay we are required to allot budget for our next generation, kayo pong mga kabataan. Naisipan po namin, dito po sa bayan ng Kalasyaw, magpondo po tayo, dagdagan po natin yung pondo ng scholars dahil alam naman po natin, marami po ang nangangailangan ng tulong din po, tulong pinansyal para po matapos or may tawid po ang kanilang edukasyon. Kung kaya yung dati, ang alam ko po, 200 scholars lang po ang bayan ng Kalasyaw, naging 400 scholars at nung term po ni Mayor David, naging 600 po yung scholars po natin. Inisip po natin, paano pa tayo makakatulong sa mga mamamayan po dito po sa bayan ng Kalasyaw. Talagang biniga po namin ang budget officer at sa tulong-tulong po ng local officials na ipaitaas po namin ang pondo para sa scholars. Kung kaya nadagdagan po ang ating mga scholars na 100, naging 700 scholars po. Doon na po ba tayo nagtatapos? Hindi pa po. As municipal officials, we are obliged to look for solutions to problems. Nakita namin na ang ating problema ngayon, kailangan po natin solusyonan ito pong edukasyon. Tayo po ay humanap, tayo po ay nakipag-usap sa mga organisasyon na kung saan humingi po tayo ng tulong upang makadagdag pa po tayo ng mga scholars. And good enough, dahil ang ating University of Pangasinan, PhilMA College, sila po ay nagbigay po, nag-allocate ng 600 scholars dito po sa bayan ng Kalasyaw. Ito po ay financial grant na 50%, wala na pong babaya, 50% discounted na po yung tuition fee sa mga mag-aaral po sa University of Pangasinan. Palakpakan naman po natin ang University of Pangasinan. Patuloy pa rin po tayo, hindi po tayo magbitigil upang maghanap ng mga kasama para po mamaunlad po natin ang kinabukasan ng ating henerasyon. Sa susunod na taon, tayo po ay maghahanap ng mga mabubuting puso na makakatulong po sa atin. Ito lang po ang hiling ni Mayor Patrick Agustin Karamat at ang kanyang mga kasamahan. Dahil sa dami po ng mga nag-apply na scholars, kayo pong narito at kayo pong mga natawagan o na-message, kayo po ang napili po namin. Kung kaya't sana, huwag niyo po sana sasayangin. Ito po may liit na tulong na ibibigay po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Kalasyaw. Lagi po sinasabi ng aking mga magulang at naniniwala po ako, lahat din po ng inyong mga magulang, ito rin po ang sasabihin. Ito lang po ang may papamana po
namin sa inyo, edukasyon. Dahil magtatapos po ninyo... Okay. Sikatutan sa mensahe na Mayor Patrick Karamat Sari Kabyangan na 1,300 scholars na balay na Kalasyaw. 600 so inallocate na University of Pangasinan na PINMA 50% discount. 700 matbalot so watan niya susuportaan na balay na Kalasyaw. Pero sa ikwanto, aya su scholarship program aganan lapo at kinan Mayor Patrick Karamat, aganan lapo at saray opisyalis na Kalasyaw, na lapumot lamlamang advis na saray umbalay yaatan si kato si Ipapa Wilmy at kasiksikanan nyo jat panamaglay na saya na programan scholarship program. Pera nyo rin yan. Kwarta yung matlam lamang tan at pambabayar yun na buwis. Agto ang kinan, agto kakayaryanan, itan, ya singa utang na loobyo at sikato. Aya at tulong utang na loob tayo at sare taxpayers. Ya si katuya so pangaalaan na pundo para sa tanya programan scholarship. Aliwan si nga sararatay arom ya opisyal ya manteger iraratay lautla at sararamay kalaban da politika ipulisay dararatan agdara i-enroll da satan niya programa deralenda so future na sakay ya matalisiw ya ugaw ya gabay to'y manaral lapulabat at politika agda suportaan agda i-enroll agda ilista at saratan niya scholarship program takalaban da politika alag komunitan. Amay-amay dya ya untal lang nagagaw-gawa. Ya it siya pera da so kalaban dad politika pero mga lara na arumiran totoo. Mga lara na arumiraratan niya estudyantid malapo da rumabalay. O singa sa amin babagak. Kalasyaw tala, Kalasyaw. Pero walay taga Kalasyaw, taga tanad barangay Malabago, ya estudyante pero jabalat ng parehistro at syudad tayong dagupan tansikato at scholar na syudad. Mas bahalag dya kasi pigara dya 25,000 di man nagkalasyaw 5,000 labat o imagine newton mas bahalag dya kanyan beholden ka ta nandi kalundakan listaan kanyan tuwak ka talimukur ka. Oh. Diba? Nung nayaring padilpatan de salidad sika, dilpatan mo, tapi ano laba makaral ka. Agda ka na ikal at listaan. Grabe, oh. Samantalang may sakaya, very humble. At dati amin nanton, agkutang kwarta. Hindi po ninyo utang na loob sa amin yan. Hindi po namin pera yan. Pera ng taong bayan yan. Galing sa buwis yan. Imagine? Agto ginamitan para at political aggrandizement to niya. Good morning, at kinan Sir Paul Alagadan. Ikaw nang nagtra-traffic kahapon ikaw na nagmamando sa parking area. Punong-puno Pasalamat nga tayo, walang high tide Mang Paul. Good morning din kay Ma'am Jinky Alagadan at kay Lovely Mercurio at ang mga staff and crew ng Masarap Grill dyan sa may Socialite Bazaar. Cesar Patane, Jim Ballesteros, Nitan Eda Bugalyon.
Mariti Sabala Zilang Ditan ed Canada. Trentay 3 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan wajan niri pakabat malalapud saray manangantabay. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, jingle bells, jingle all the way. Pinararok iran kabaluyan ko jad baloy na bimaloy. Ang kakasakay tayo ya abutin su Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon ed bilay tayo. Nalik na nasaray tutuon ang iter na panangaro ed sika tayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit tan panangaro ed sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, tansay pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Jingle bells, jingle all the way. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ang Pasko ay paalala na sa kabila ng anumang hamon, ang pag-asa at pananampalataya ay laging magtatagumpay. Habang tayo'y nagsasaya kasama ang ating pamilya at mga kaibigan, alalahanin din natin ang mga kapwa nating mas nangangailangan. Bigyan sila ng ngiti, tulong at pagmamahal. Sa bawat mamamayan ng Malasiki, maraming salamat sa inyong sipag, tatag at walang sawang suporta sa ating bayan. Patuloy po tayong magkaisa para sa mas progresibo, mas
maunlad at mas masayang Malasiki. Naway mapuno ng kapayapaan, ligaya at pagmamahalan ang inyong mga tahanan at naway ang darating na bagong taon magdala ng mas marami pang biyaya at oportunidad para sa ating lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon Malasiki. Asenso, Malasiki, Serbisyong Soriano, sigurado. Ako po si Congresswoman Gina De Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Sa serbisyong 3-in-1 ng Pamilyang De Venecia, patuloy tayong magdadala ng pag-asa at good vibes sa bawat kabalayan. Let's make this Christmas a core memory of love and gratitude. Maging ilaw tayo ng pag-asa sa isa't isa. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic. 4th stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakating ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos hindi na ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain After taking dialysis, magkuhan ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake Palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang buhay! Ikot pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito.
Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako tada karinderyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Para sa ating kaligtasan, iwasan na ang faulty electrical wirings na karaniwang sanhi ng sunog. Kung may naputol na kawad ng kuryente, ay agad ipagbigay alam sa Sinpelco. I-unplug ang inyong mga appliances kung hindi ito ginagamit. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sinpelco. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliw Broadcasting Corporation. Station DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Group. Home Radio 97.9. Aliw Channel 23. Philippines Graphics. Cook. Plan Bank. Business Mirror. Filipino Mirror. Brown Madonna Press Inc. City State Savings Bank. AAA Southeast Equities Inc. Filipinas Pawn Shop. At ng Dari Batulao. DWIZ. Orly in the morning. Panangipatuloy na programa tayo Orly in the morning sa text message ng Brother Rocky Basandane sa kwanto. The pain you feel today will be the strength you will feel tomorrow. Good morning, kinan Jamie o Johnny Barroso. Marites Soriano. Bads Vidal, Servando Palma, Agustin Perez,
Rafael Mangalyag ditan Pugaro manawag sa Juanan Agustin Perez nga ditan at bali tayong dagupan politika so pan award scholarship no agda ka kapartido ang gapo ang gano qualified sa anak mo o dino kanayon mo nitan Juanan Agustin Perez. Happy birthday at kinan Terence Makatlang. Greetings, malalapod kinan Glenn Makatlang, si Ramel, si Moises, Roberto Nimer, Jadarom niran impormasyon na balita da nasyonal, pimawala kuno so warrant walay warrant ng Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero antes siya umpaway manaamot la diba? Wana underground la si Senador Bato de la Rosa. Imbis siya aya at impalapag na dati spokesperson Attorney Harry Roque sa ikwanto huwag kang magpakidnap para hindi ka madala sa detention facility ng International Criminal Court. Atan si impose ng Harry Roque ng Bunagyalabi na Simba. Impawayla kanto sa ICC. Impawayla na ICC suwaran of arrest laban at kinan Senador Ronald Bato de la Rosa. Huwag kang magpakidnap para hindi ka madala dito sa detention facility ng International Criminal Court. Advice ng Roque. Sa ikwanto at magpusas ka na lang sa loob ng hukuman, particular sa Supreme Court. Mag-sanctuary ka doon, wag na wag kang magpapadukot. Pero ang kapumat balot, sunay panangnang ng Roque, yung mga ipanaknak, yaanang ng tulatan so warrant of arrest ng De La Rosa. Pero si former Secretary Roque, waman at Hague, at ating nagagimila, Netherlands. Bayagmutla, aglang papayawar, bayagla, absent, Senado, si Senator Bato de la Rosa. Sa ikwantulanti at ibaan to. May palapag ton ibaan to si Presidente Duterte Diman at Hague. Pero wala desisyon na Korte Suprema at sa atan niya. Illegal man at ati gagimiran wagak nalilingo Wagak nalilingo. Walay singa desisyon na Korte Suprema. Kaya dapat idala niya amin Korte tayo dyan Pilipinas, aliwan di tanya dukuton iraraya singa ginawan pinangkidnap kinan Presidente Rodrigo Duterte. Papaway labat, anunta sukawon da, singa papaway, ang kapulay law and order, bansa tayon Pilipinas, yaktila panisyan sirin. Untalan judicial system tayo, bansa na Pilipinas. Kung sa bagay, palakasan system Atlante, palakasan system matati gagimira, selective, so gagawon dan pangipile na kaso, selective justice. Pili ng dalabat, pailan su kaso, kalaban da politika, tan ipulisay da, isako banda, protektaan da, kaalyado da tating gagimira. Sinasaya. Ginawa da kinan Congressman Barzaga.
Ya mas ambulat ni raramay dapat kumun ya suspindian tangkasuan iran pigaran kongresista ya araya na involve eda satay malaknaban niya anomalya eda satay flood control projects lautla eda saya tatawagan tayong budget insertions mas ambulatan eda sararamay patutsada na barsaga tatoy gagimira piranti ginawa da. Ang kamanuntan wala suwa untalan kawayangan ed pansalita freedom of speech yaman tuligsa ed gobyerno ararati grievances to ed government at ati gagimira i-expose iraraya so nagagawang katiwalyan ed gobyerno lautla ed sararatay manggagawa na immoralidad ed kongreso ante ginawa da sikato so sinispindida. No man salita ka kontra gobyerno, nasuspindi ka o dino nakulong ka, pero no man tako ka, naprotektaan ka. Protektado ka, no kaalyado ka na gobyerno, mantako ka lambangat. Pero no man salita ka kontra at sikara, nakulong ka, o dino nasuspindi ka. Alaran nante pero ame kwang kolante mana underground la, unaamot la si Senador Bato de la Rosa agla nanengneng agla una atindi ed Senado. Walamot supapaspasan ya pailan met na kaso tan aristoen tapiano mang Christmas kuno ditan ed loob na kulungan ninyo ninyo'y kindararaya. At ati gagimira may ingkaruk sa dawa. Ya gawanda na case build up si Senador Escudero, si dating Senador Binay, insan posible ko nun arestaan antes siya mampasko si Senador Bong o dating Senador Bong Revilla. Ada satay kaso tumutya. Ya agdamot ang gano inidan na untalang pangkanaunawan ebatan iraratan niya klasin na kaso. Kanyan positibo kanda ya mampaskutan ed kulungan lapod arestoon latan ed sayay untumbok iya simba. Nako atan si papalapag ng Ombudsman Crispin Rimulya. Kawala ko ni rekomendasyon na Independent Commission for Infrastructure. Yamanggawa mo na saratay build case build up na saraya ya datiran na senador nilira at satay flood control anomaly. Basta inakusan da ka, inturoda ka, erel. Hangga po babat lamay Joe process, ya man-explika ka, ya ilaban mo mata, so rason mo. No antun talaga, iraraya, tatay gagimina. Untan tumot, at saray kabyangan na senador ya Agda Kaalyado, Singa Escudero, Villanueva, Villar, paniraratay arum, tapiano na bawasan iraditan ed Senado at sarasaragdala ya ipile itay impeachment complaint kontra ed kinan Vice President Sara Duterte. Tagdagabay lante yamang kandidato ya kanyan na ditan ed impeachment sintensya andadtan tapiano aya ed aglamakapibiyang kandidatura to bilang presidente takot ira tate gagimira
ya makapampresidente si Vice President Sara Duterte. Politika, politika. Amay mo't sumangibabaga tati gagimira ya International Criminal Court. Ay nako, magmamaliw lang ko nun political court. Dakil nira issues ya dapat singbatan tayo nayarin na ipalapag tayo raratan na nabuas. Lautla sa tay desisyon na Korte Suprema ya ipapapawil itay 60 billion na pesos ya pundo na PhilHealth ya inaladatan at ating agagimira. Nako nakabalag ya kwarta Imbis siya para si katayon mairap bilaitan, tanuman sakit tayo at wala kumon so unubat eda sararatay gastusun tayo eda hospital saliw na tambal wanto ka manladtan parat si katayo raratan niya mairap bilay inaladanita niya kwarta kabaluyan kanton sa desisyon na Korte Suprema ipawilyutan niya kwarta. Sa ikuanan suto, advance kami mag-isip. Binalik na namin. Anong binalik na namin? In budget da. At saya 2026. Pero amay nalada at sa amay bunag budget at ati gagimira savings sa PhilHealth agdala impawilitan. Ay nako. Sige, nabuas nila raratan lamot ira singbaton iran isyo pero ipapalapag ni na pag-asa ang butel ay manuntumbok iran na panahon kanyan i-advise si katayo at mansulong na proteksyon niya singa saratay jacket. Ilaloan tayo, mas ang butel kuno. Suwa panahon nuntumbok iran agaw ang gad sabi na satay balon taon. Bulugsab anggad 7.9 degrees Celsius. So, panaon lapod sayay amihan. Kantabay ko technical side si Ka Edwin Inong itilak milalang ula sa balag mimpi sa salamat at balang sinansakay ya pinablin dumringal. Salamat at saratay support tayo. Salamat at panagantabayo. Salamat at saratay prayers yo. Diyos tiag ngina apo. Tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama.